Halo guys, kembali lagi di channel Frau ID. Setelah kemarin kami membahas tentang random karakter dari game GTA The Lost and Damned, dan di sini gua bakalan membahas alur cerita random karakter GTA The Ballad of Gay Tony, yaitu random karakternya Margot. Sebelum ke ceritanya, gua mau ceritain sedikit tentang si Margot ini. Jadi Margot ini adalah seorang wanita yang lahir di kota San Fierro, dan dia sekarang tinggal di Liberty City. Jadi, si Margot ini dulu sempat pacaran dengan Luis Lopez, sang protagonis dari GTA The Ballad of Gay Tony. Margot dan Luis berpacaran pada tahun 2006 sampai 2007. Pada akhirnya, Luis mengakhiri hubungan ketika Margot mengungkapkan bahwa dia tidak ingin menikahinya. Dia justru ingin menikahi pria lain yang bernama Anthony. Tapi justru Margot dan Anthony gagal nikah setelah Anthony harus pergi dari Liberty City untuk melanjutkan kuliahnya di Oxford. Nah, setelah itu Margot justru malah ingin balikan sama Louis. Padahal ayahnya Margot mengatakan bahwa Louis adalah pria yang buruk yang terlibat banyak kasus kriminal. Tetapi Margot tetap ingin dengan Louis, membuatnya terus-menerus mengirim email, panggilan telepon, dan pesan spam. Itu adalah sedikit cerita tentang Margot. Jadi ini dia cerita dari random karakternya, Margot. Margot ditemui di jalan oleh Louis di depan Hercules, dan setelah membuatnya stres karena penolakannya Louis terhadap spam yang dilakukan Margot, Margot mengatakan kepada Louis bahwa dia meminum 37 obat penghilang rasa sakit dan 15 obat tidur. Hercules? It's a gay club. You never answered my calls. Yeah, I'm sorry. Or my emails. Yeah, I meant to. I'm just... Fucking rude. Yeah. Look, I got a lot going on. Did you get the book I sent you? No. The flowers? No, listen, Margot, you're a nice girl, and it was nice hooking up with you, but it was over a year ago. What's time got to do with anything? It was a long time ago. I mean, it's time to move on. You're pathetic. You know that? You think you're such hot shit, don't you? No, I'm more like cold shit. But seriously, I just don't want to marry you. And no matter how many letters you send me, or chocolate bunnies, or skywriting my name, or naming stars after me, or whatever, it's nothing personal. No, rejection never is personal. You know, my dad was right about you. Your dad? Look, he probably was, okay? But if you'll excuse me, I gotta go. You can't go. But I can go. You can't. I'm going to die. I just took 37 painkillers and 15 sleeping pills. There's the bottle. I'm going to die, and it's all your fault. Oye, pero tú sí que eres loca. I'll be dead soon. Either get me to the hospital. Louis yang marah namun masih khawatir akan keselamatannya, akhirnya Louis membawa Margot ke rumah sakit di Lancet Hospital Center untuk memeriksa kondisi Margot. Weasel News time, probably going to tell us about terrorism, scare the shit out of us. Weasel News. Liberty City experienced one of its most violent days in recent memory after a series of shootouts raged across the city. I think I can feel my heart breaking, baby. No, dumbass. That's just your liver failing. International Airport before a private jet. Oh, fuck. I thought I'd just pass out. Dumpster diving. Kiss me, baby. The only thing going near that mouth is a tube for the stomach pump. Vietnam veteran Jerry Kaplowitz thought when he found a pouch of diamonds in a city dumpster. Initial appraisals I'm estimate... slipping away. Hold me, Luis. Hold on to yourself, bitch. It would be really inconvenient if you died off it. I was real stupid, wasn't I? Now you're starting to understand. Thank you. Vice City. Mike White. Get in there. You're the doctor's problem now. Aren't you coming in? You could hold back my hair when they pump me. I see enough bulimic bitches at the club, Margot. You're on your I own. love you. It was a toss.
Setelah keluar dari rumah sakit, dia sekali lagi ditemui di Pier 45 dan di situ Margot melakukan percobaan untuk bunuh diri dengan melompat dari lantai 2 di pelabuhan itu. Louis mengklaim bahwa akan menjadi pacar Margot jika dia tidak melakukan hal tersebut, tapi Margot menolak karena sudah terlanjur sakit hati. Hey, Luis! Oh, Jesus, Margot. Fancy seeing you here. Don't tell me you were just passing through. Yes. When you suddenly decided the view was better from there? I knew you'd come. How? I'm sorry, Luis. Hey, don't apologize. I love keeping people from killing themselves. It's a weird fetish of mine. No. I mean, I'm sorry we can't be together. You can't have me. I don't want you. Now, come on, get down from there. Must be easy for you. Thinking of me as being crazy, it must help. Yeah, it does, actually. Sebelum melompat, Margot mengutuk gaya hidup Louis yang tidak senonoh. Dia mengklaim orang-orang akan menyalahkan Louis atas kematiannya dan memegang catatan bunuh diri yang menyatakan bahwa dia mendorongnya. Dia kelihatannya benar-benar tidak menyadari fakta bahwa terjatuh dari 2 lantai akan menjadi waktu yang terlalu singkat untuk menulis surat di udara antara didorong dan jatuh ke tanah. Jadi, dia tidak menyadari pernyataan dalam suratnya adalah sebuah pernyataan yang jelas berbohong. If you love me, you'd save me. I don't love you. I've got a letter. Louis memohon padanya agar dia tidak bunuh diri dan Louis berusaha menghentikannya. Tapi dia melompat dari lantai 2 dan menemui kematiannya. God. Kerumunan warga sipil di sekitar dermaga percaya bahwa Louis yang mendorongnya. Ironisnya, membuat catatan bunuh dirinya menjadi kenyataan. Louis bagaimanapun berhasil melarikan diri dan misi pun selesai. Dan ya, itulah alur cerita dari random karakter si Margot dari game GTA The Ballad of Gay Tony. Si Margot berakhir dengan kematian yang sangat tragis, sekaligus memfitnah si Louis, padahal dia sendiri yang melakukan bunuh diri. Tetapi untungnya Louis berhasil menyelamatkan diri dan kabur dari tempat tersebut. Oke guys, segitu dulu video dari Frau ID untuk random karakternya si Margot dari game GTA The Ballad of Gay Tony. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini agar Frau ID makin berkembang. Dan ya, sampai jumpa.